जय जगन्नाथ सांग मैंने जेहेतु आम लाइव टेलीकास्ट चलता जेहेतु कौन प्रकार इंटरनेट समस्या सृष्टि होता आम आपको लाइव टेलीकास्ट जो सब प्रश्न दे पचारि था जो आम तार समाधान करते आम नना सी तो से आम पारना जेहेतु इंटरनेट कौन प्रकार समस्या सृष्टि होपण गोटे भिड बनाऊँ आम आप जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न सब पाइचु आमे आपको आमे आपण पाखु से प्रश्न पाइछु आमे नना को एकना पचारू नना आपको नना सठिक भाव तार समाधान करदेवे तापर आपको जो प्रश्न सब पचार जो लाइव टेलीकास्ट आम जो प्रतिश्रुति देइथुलु आपन जेकोसी प्रश्न पचारे आमे तार समाधान करने नना आछंती किंतु यार जो विफल होइछि जो आम इंटरनेट जो समस्या सृष्टि होता से आम एकना बंद करके भिडियो आकार भिडियो जो आपन भिडियो छाड़ू आपणकर जो प्रश्न अच्छे आप पुनर्बार पचारि पारे ना पुणी आम आगामी की पुणी आउे डाकू आपंकर समस्या समाधान आम सब कर जेहेतु आम प्रथम कही आम ये जो चैनल बनईचु जो यूट्यूब बनईचु ये कौन उद्देश्य बनईनु आम जो आम इंटरनेट 5G जुगरे जो आम पौराणिक कथा धीरे धीरे लोप पाई आसूची आम जनबसती आगे किभली लोकों आगे से आगे किभली आम पुणी पौराणिक आनीपारू किभली आम राम राज्य सृष्टि करूँ किभली भाव में आमर लोक भितर जो शास्त्र पुराण को रखिपर जो भाव में आग लोक मैंने सब भक्ति और भगवान सहित जो संपर्क जड़ित था से करने आमर ये उद्देश्य आम नना पाखु पुणी आमर जो पुनर्बार जो प्रश्न अच्छे आम पलि आसे नना आप पचारे चाहिए जो क्षीर सहित जो आमिष खाइबे ना यार आउ थे पुनर्बार आप कहवाक चाहिए क्षीर सहित आमिष क्षीर कौन है ना क्षीर जो मैंने सात्विक हारी माने सात्विक जो मैंने शाकाहारी था से मैंने सब बेले क्षीर दही घी छेना लहुणी यही सब जिनस खाई था जो मैंने मांसाहारी से मैंने कौन ना मांस माछ हेन तेन माछ जिते जिन सब रहा ये दुईटा जिनस को कहीं एकाठी खाइबा कथा नुह ना जदि मुझे क्षीर गोटे क्षीर हो कि सी घी हो ये सब हूँ कौन ना गरम जिनस कहते माने कहते बेसी घी खाइले पेट गरम हो बेसी तुम माछ मांस खाइले तुम देह खराब हो निश्चित समस्त जिते बड़े गोटे जिनस को आम जानूचे ये शरीर प्रति खराब माने या खाइले गरम से दुईटा जिनिस खाइले एकाठी से कौन हुए ना शरीर पाचन क्रिया ठीक से हो पारे जोटा कि पित्त रोग एम जो बात रोग पित्त रोग ये सब एकाठी खाइबा द्वारा आज खाईदबा आम किसी ना ये किंतु कौन ना भविष्य में जो दही सांगरे जो कहते पिता खाती दही सांगरे कौन पिता खाइबा नुह खाती खाती कहीं ना दही सांग जब तुम पिता खाइब ये डाक्तर मैंने कहते ना तुम प्रथम आगे आलर्जी हे खाई थर देख कौन शरीर में किसी ना कि गोटे कौन माने ये आसी सृष्टि हम से कौन ना माने ये सब कौन ना ताकू सामंजस्य नुह माने क्षीर सांगरे क्षीर तो गरम घी तो गरम आ सांगे आम पुणी केमी आमिष खाइबा से खाइबा कथा नुह से वर्षन करें क्षीर भी कौन गोटे सात्विक आहार जेहेतु से भगवान कार्य सब बेले कौन ये जिनस लगी होती आम क्षीर सांगरे कौन आमिष कि दही सांगरे घी सांगरे आमिष खाइबा कथा नुह ना आउ गोटे प्रश्न आमर जन भक्त पचार प्रश्नटी हूँ से हनुमान जो सिंदूर कांड होता है से क्यों करा जाए सुंदर कांड हूँ ये भगवान जो आम जो रामायण रे सबुठ अन्य कांड हूँ सुंदरा कांड हूँ गोटे अन्य कांड कौन ना सुंदरा कांड मुख्यतः मुक्ति गोटे मुक्ति जिनस आसला मुक्ति कौन ना रावणर प्रताप विभीषण मुक्ति पाई हूँ ये सुंदरा कांड सेमिति घरे भूत प्रेत पिचासर कि कौन जो आजिकल दुनिया कहते गुणी गारेडी एन ये सब जिनस जदि आम मुक्ति पाइबा चाहूचे यथाशीघ्र मुक्ति पाइबा चाहूचे ताले सुंदरा कांड सबुदिन पाठ करूँ सबुठ तार विशेष पाठ हूँ रात्र 9टा पर रात्र 9टा पर जेकोसी व्यक्ति सुंदरा कांड पाठ आरंभ करती 49 दिन 50 दिन भी कहनी 48 रु 49 दिन भितर से जो मनस्कामना पाठ करुवे
से मनस्कामना तांकर पूर्ण हवाटा धार्य। ମାନେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଏହାର ଆମେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇନଥିଲୁ କାରଣ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଆଲୋଚନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଉଛି ତାର ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିବ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ଘଟିବ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣର ଝିଅ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଅ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ କହିଲି ନା 4 ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେମିତି ବିବାହ ବି 4 ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ଆର୍ଷ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ଗାନ୍ଧର୍ବ। এই ଯେଉଁ 4ଟା ବିବାହରୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମାନେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରହିଲେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜାତି ଗୋତ୍ର ନଥାଏ। ସେ ବିବାହର ପରେ ଯାହା ଗୋତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାର ଗୋତ୍ର ସବୁ ତାର ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜାତି ଗୋତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ସେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ମାନେ ହିତ ଚିନ୍ତାରେ ଯାଏ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଇଏ କୂଳରେ ବାପା ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ତାର ବାପାଙ୍କ ନା ଗୋତ୍ରରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯିବ କୋଉଠିକି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାନେ ତାଙ୍କ କୂଳ ଗୋତ୍ରରେ ପଶିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲ ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେବତା ମାନେ ନିୟମ କରି ଯାଇକି ମୁନି ଋଷି ମାନେ ନିୟମ କରି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାହା ହେବ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବାହା ହେବ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟକୁ ବାହା ହେବ, ଶୂଦ୍ର ଶୂଦ୍ରକୁ ବାହା ହେବ। କାରଣ ତମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ଜିନିଷ ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁଟା ମନମୁଖୀ ଚାଲିଛି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ନା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛି ମନୁସ୍ମୃତି ଯେଉଁଟା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମନୁସ୍ମୃତି ବା ମନୁସମ୍ହିତା। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି କି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ଚାହିଁଲେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ସିଏ ଯାଇ କୌଣସି ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବ ବୋଲି ସେଇଟା କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଇ ବିବାହ ହେବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏଠି ସେଇଟା ତ ପାପ। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଝିଅକୁ ତମେ ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିବେ ତମ ଘରୁ ଗଲେ ତମେ ଯଦି ମତେ ନମସ୍କାର କରୁଛ କି ନନାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭଉଣୀ ତମକୁ କେମିତି ନମସ୍କାର କରିବ ତମେ ସେଇ ନମସ୍କାରକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କର। ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ନନା ବୋଲି ତମେ ମତେ ନମସ୍କାର କରୁଛ ତାମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ କି ତମେ ନମସ୍କାର କରିବ। ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ପାଖରେ ଅଛି ଜାଣିଲ କି ନନାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଇଏ ବୋଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ନମସ୍କାର କରିବ। ଆଚ୍ଛା କି ମୁଁ ଯଦି ମାନେ ପତ୍ନୀ ଥିବେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଆସି ଏଠି ନମସ୍କାର କରୁଛ ନନାଙ୍କର କ'ଣ ସେମାନେ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଯେ ତମକୁ କେମିତି ନମସ୍କାର ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ମାନେ କୂଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ତ ସେ ଜାତ ହେଇଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଜାତ ହେଲା କୋଉ କୂଳରେ ଜାତ ହେଲା ଯଦି ଜାତ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତ ଭୁଲ ତ ଯିଏ ସିଏ ତ ଯୋଉଠି ଏବେ ବାହା ହେଇକି ଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ସିଏ ଇଏ ଝିଅର କିଛି ହେଲା ନା ସେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିବ କି ସେମାନେ ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ପାପରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ତମକୁ ଯାଇ କେମିତି ଆଗେ ନମସ୍କାର କରିବ ତମେ ସେ ନମସ୍କାରକୁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି ଆଗେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଉକ୍ତିଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ତାହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଆଉ ତ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଜିକାଲି କିଏ ମାନୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଜିକାଲି ଆମର ମାନେ ପ୍ରଥା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଦିନରେ ବିବାହ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରାତିରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବି ରାତିରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କ'ଣ ନା ଯେକୌଣସି ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବିବାହ କରିବା ଦରକାର, କ୍ଷତ୍ରିୟ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କୁ, ବୈଶ୍ୟ ବୈଶ୍ୟଙ୍କୁ, ଶୂଦ୍ର ଶୂଦ୍ରଙ୍କୁ। ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହନୁମାନ ଓ ପଞ୍ଚହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହନୁମାନ ଆ ଭିତରେ ପୁଣି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ପଞ୍ଚହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ପ୍ଲସ୍ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ
हनुमान होउछन्ति एकादश रुद्र माने 11तम रुद्र पंचमुखी हनुमान होउछन्ति सेई रुद्र पंचमुखी हनुमान कौन ना ये गोटे रूप धारण करथिले हनुमान केतोले धारण करथिले जेतबेले हमर कोन ता ना अहिरावण जेतबेले कोन हमर राम लक्ष्मण को कोन करथिला अहिरावण राम लक्ष्मण को चोरी कर नहीं जाइथिला ना बलि पकेबो बोली ताको जो कुलदेवी पाखरे से कुलदेवी पाखरे से 5टी दीप जालिथिला के अहिरावण अहिरावण को अभिशाप थिला भी जी एका सांगरे 5टा दीप को लिभेदब एका सांगरे 5टा दीप को जी लिभेदब सी ही अहिरावण को बद्ध कर ना अहिरावण बद्ध हेनी जो गोटे लोक 5टा दीप दूसरी एका थर केमी लिभेब सी तो ताले माने सी तो भगवान हो गोटे एका थर 5टा दीप को जड़े लिभेदब से तो राक्षस ना भगवान दीटा जाक जोटा कहुव से लगी से हनुमान कौन करते ना 5 मुख धारण करी एका सांगरे 5टी दीप को लिभे जो कि अहिरावणर मृत्यु होता से पंचमुखी हनुमान कौन माने पंचमुखी हनुमान वेश धारण करते यार पर प्रश्न मुझे पचारे चाहिए राम हनुमान भली भक्त भगवान भाव किपरि भाव होता किपरि भाव जो संपर्क गढ़ी उठा आपको आप परिप्रकाश राम हनुमान होती रामकर प्रिय भक्त आंकर मिलन होता कौन ना केवल माने सीता ठाब पाई हनुमान कौन राम भगवान रामचंद्र पठे क्या हनुमान को पठे जाओ कौटी सीता मां ठाब करने कौटी से अच्छा जदि हनुमान जाइए सीता माता को ठाब कले अशोक वन जदि रामचंद्र जो हनुमान जो गोटे एड़े बड़ लंका को जारीदे जी मैंने पहाड़ को जी धारण कर कौन माने रामचंद्र कौन से तो मैं हाथ धरी नहीं पलि आस पाता किंतु से कौन पाई सीता मां को लेकिन आसी नथिले से ता भितर तार संपूर्ण प्रश्न गोटे प्रश्न उत्तर अच्छे कौन ना आमर चाहिए कौन जो हनुमान चाहिए सीता मां को से दिन नहीं पलि आस पाता कहीं आनिलेनी ना तार 3टा कारण थिला कहीं ना पुराण में लिखा जाता कौन ना भगवान रामचंद्र बोधे कौन माने ताको मन रे बोधे किसी माने कौन माने सी आने सक्षम होले प्रथम द्वितीय हूँ कौन ना सीता थिले प्रतिव्रता नारी माने से कौन से पर पुरुष को छू नथिले सीता थिले द्वितीय कारण तृतीय कारण कौन ना रघुवंश को जदि हनुमान सीता को नहीं पलि आसते रघुवंश ना मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहे जाए श्री रामचंद्र आधे भी गोटे कलंक रही था यही 3टी कारण माने हनुमान कौन कि सीता माता हनुमान को मना करते हनुमान माने आनिया को मना कर सीता माता मना करते जे कौन मुझे मुझे प्रतिव्रता नारी द्वितीय हूँ जदि तुम नहीं जीव ताले रामचंद्र ना भविष्य रामचंद्र माने चंद्र माने ये थिले कौन साहसी नथिले बोली आ द्वितीय कथा रघुवंश को कलंकर छाया लगे जे सीता माता को पर पुरुष नहीं आसते ना यार पर प्रश्न पचार चाहिए जेहेतु अब जो शिव बोली आम कह शिवंकर गोटे आप श्लोक कहे जो तांडव कहे गोटे मंत्र टी पढ़े प्रश्न वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नकभूषण मृगधरम वंदे वसूनां पति वंदे सूर्य शशांक वह्निनयन वंदे मुकुंद प्रिय वंदे भक्तजनाश्रयं च वरद वंदे शिवं शंकरम् मो शिवंकर जो आम 108 नाम अच्छी
ଆପଣଙ୍କ ସେ 8ଟି ନାମ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ? 108 ନାଁ ତ ବହୁତ, ସେମିତି ବି ତା ଭିତରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହଁ। 108 ନାଁ ଅଛି, ତାକୁ ତ ସେମିତି 108 ନାଁକୁ ତ ଜଣେ କ'ଣ ମନେ ରଖିକି ତ ଜଣେ କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର 108 ନାହିଁ, 1008 ନାଁ ଅଛି, 1,08 ନାଁ ଅଛି। 108 ନାଁ ତ ଇଏ ସାଧାରଣ, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଜଣେ ମନେ ରଖିକିରି କହିବ। ତା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହେଶ୍ୱର, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେମିତି ମହେଶ୍ୱର, ଯେମିତିକି ଶିବ, ଯେମିତିକି କ'ଣ ପଶୁପତି, ଏସବୁ ନାମ ଅନ୍ୟତମ। ନହେଲେ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଶିବ ତୃତୀୟ ନୟନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୃତୀୟ ନୟନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଶିବ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଶିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର, ପାର୍ବତୀ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କୁଥିଲେ ବସି। ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ସେଠୁ ଆଣିକିରି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିବ ମାନେ କ'ଣ ଆଖି ବୁଝି ନଥିଲେ। ସେଠୁ ପାର୍ବତୀ କ'ଣ ଯେମିତି ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଏ ଭିତରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଖିକି କ'ଣ କଲେ, ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହାର? ଶିବଙ୍କର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆଖି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାରା ସଂସାର କ'ଣ ହେଲା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଜନବସତି, ଦେବତା, ମାନବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟକ ହାହାକାର ଡାକିଲେ। ସେଠୁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଠି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ ନୟନ ନୁହଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଜାତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଶିବଙ୍କର କ'ଣ ତୃତୀୟ ନୟନ। ଆମେ ପର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆମେ କହିଯାଉଛୁ, ତା ରୂପର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟିର, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜଣେ ପାଳନ, ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଇ ହିସାବରେ କରନ୍ତୁ। ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦିନେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା। ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ଲାଗିଲା ନା ବଡ଼ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ଶିବ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ପୁଣି କିଏ ନା ପୁଣି ହବ? ସେଠୁ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକି ମାପିକି ଦେଖାଅ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ମାପିକି ଦେଖାଅ। ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ହଂସ, କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି ହଂସ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ହଂସ। ଆଉ ନାରାୟଣ କ'ଣ ନା ବରାହ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରୀ ଯେଉଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଶୁକର ହେଲା, ଶୁକର ରୂପ ହେଲା, ଶୁକର ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଯାଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହାକୁ, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ ତାକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନା ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭେଦ ପାଇଲେ, ନା ବ୍ରହ୍ମା ଭେଦ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ତାର ଅନ୍ତଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆସିଛି। କିଏ? ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ, ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ। ଜାଣିକିରି ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ତମେ କୌଣସି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ବି କେବେ ପୂଜା ପାଇବନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ପୁଷ୍କର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ପୁଷ୍କରରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ନା ବ୍ରହ୍ମା ସବୁଥିରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କେମିତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ହେବେ ସେ ପୂଜା ପାଇବେ। ନହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏକା, ଯେମିତି ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କର ଏକା ପୂଜା କରୁଛେ, କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ରାମଙ୍କର ବି ଏକା ପୂଜା କରିପାରୁଛେ, ଯେମିତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକା ପୂଜା କରୁଛେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକା, ସେମିତି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କେବେ ଏକା ପୂଜା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ଲସ ସାବିତ୍ରୀ ହେଲେ ଯାଇକି ପୂଜା ହେଇପାରିବ। ଗଲା ସେଇଠୁ କ'ଣ ଆମର ରହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପର ସେଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭକୁ କ'ଣ ନା ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ଆକାର ନ ମାପି ପାରିଲି, କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ତମେ ହେଲ ଆର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକାର ନ ମାପି ପାରିଲି,
ताहले तुम कौन से रूप में पूजा पाइब से दिन ठारू माने भगवान माने ये हूँ कौन आपको केते लोग माने बहुत माने आम जो माने हिंदू धर्म जो विरोधी मुसलमान माने से माने बहुत प्रकार खराब कमेंट आज कर माने खराब आड़ को जाए खराब कमेंट कर आर माने कौन ना माने जन हूँ शुण आर माने हूँ कौन जमी माने आगे गोटे प्रेम भी लुचि रही कौन ना नारी और पुरुषर जो गोटे प्रेम जमी राधाकृष्ण जमी गोटे हूँ कौन ये गोटे प्रेम सच्चा प्रेम जोटा कहती ये हूँ कृष्ण सुदामा प्रेम राधा कृष्ण प्रेम शिव पार्वती आजिकल ये हूँ कौन ना प्रेम गोटे प्रेम बहुत अर्थ अच्छी प्रेम माने प्रेम माने प्रकृत प्रेम माने राम हनुमान को कौन ये हूँ प्रकृत प्रेम जो स्वार्थ अच्छी से प्रेम ना मंड भी जो स्वार्थ अच्छी से प्रेम केबे भी नहीं जो स्वार्थ थिला सिटी प्रेम केबे भी नथिला एक मन जो स्वार्थ थिला से प्रेम ही नुह प्रकृत प्रेम अर्थ कौन जान जो स्वार्थ अच्छी सिटी प्रेम नाही जो प्रेम थिला स्वार्थ ना ना जो प्रेम थिला जो स्वार्थ थिला से प्रेम ही नथिला सेटा स्वार्थ ही थिला प्रकृत प्रेम कौन ना प्रकृत भल पाइबा कौन ना उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च तिष्ठन्ति सबान्धव ये प्रकृत प्रेम प्रकृत बंधु किए तमर विवाह रहा व्रत रहा जे आसी पहुँचब उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे तुम असुविधा पड़ी खावाई पाऊन जे आसी प्रकृत ठिया राष्ट्र विप्लव तुम गोटे क्या लड़ुच गोटे राष्ट्र लड़ुच जी तुम सागर साथ देला राजद्वारे तुमको फांसी होगा अच्छी तुमको फांसी होगा अच्छी कि माने गोटे आज गोटे दंडादेश होगा अच्छी कि तुम पाखे जाइए ठियाला श्मशान जोटा कि लास्ट शेष समय सीठी जी जाई ठियाला ये हूँ प्रकृत बंधु आ जान तारी पाखे प्रकृत प्रेम थिला ना प्रकृत जदि स्वार्थ अच्छी प्रेम नहीं जदि प्रेम अच्छी ताले स्वार्थ न रहा दरकार ये हूँ प्रकृत प्रेम आम तो आपको सब कहीचु आप पौराणिक शास्त्र आपको आम सब प्रकार समस्या समाधान करूँ किंतु आज आम प्रेम पर आज टोटाल टॉपिक रखिया नना सहित आज प्रकृत प्रेम कौन किभली भाव प्रेम संपर्क गढ़ी उठे आजिकल दुनिया प्रेम कौलिया यही विषय टोटाली कथा कहीं आपको आम तो किसी प्रकार कथा तो आम कही सारे आप किसी जो प्रश्न थे आम यार समाधान तो कर सारीचु नना को आगामी आउ दिन आम डाकू आप जो प्रश्न अच्छे आम कमेंट बक्स जनातु आम आपको निश्चित भाव यार समाधान करने चेष्टा करूँ आम नना आउ दिन पचारे चाहूँ नना मुझे कहमी जो बहु वर्ष पर जो गोटे व्यक्ति जो से माने प्रेम पढ़ुची से विगत 3 वर्ष हो कि 4 वर्ष हो 5 वर्ष हो से पिलाटा सहित कथबार्ता होता है समय जना पड़ न था समय क्रमे से जो कही था मो घर लोक राजी होना कि मोर इच्छा नहीं भल पाइबे आप यार माने या कौन कहते चाहिए ये कौन ये जिनस अलग प्रेम कौन ना आम भगवान को भी प्रेम करवा दरकार भगवान को प्रति से भल पाइबा दरकार कौन ना आज राखी बंधन मु मो भाई की राखी बांधि मुझे भगवान के हाथ में भी गोटे राखी बांधि मु आज दीपावली बाण फुटेबी मंदिर में गोटे दीप जाली मंदिर आगे गोटे बाणटे फुटेकी आसबि आज मोर जन्मदिन मु आज कौन नुआ पिंधि प्लस ठाकुर गोटे सूता हेले भी नहीं ठाकुर को मुझे आसबि प्रकृत प्रेम कौन ना जमी कृष्ण सुदामा राधा कृष्ण शिव पार्वती ये माने कौन ना ये हूँ प्रकृत प्रेम कौन ना जो छलना न रहा दरकार छलना कौन छलना गोटे जिनस कौन छलना कौट आरंभ हुई ना कली जुगर जो प्रेम बर्तमान कौन ना ये पैसा प्रेम कली जुगर शास्त्र कहले जे पाप रही कौटी अर्थरे जो पैसा कली जुगर माने कलिजुगर मुख्य पाप कौटे जान ये जो अर्थ ये जो पैसा हूँ कलिजुगर मुख्य पाप माने अर्थटा ही हूँ सब अनर्थर कारण मंडल पैसा कौन सब समस्या समाधान नाई ईश्वर प्राप्ति ही समस्त प्रकार नहीं ता माने नुह जे आम रोजगार करवानी केवल ईश्वर को डाकिबा
ईश्वर को खाली डाकिले तो हेनी किंतु आम माने आम लय रीश्वर आम मन कम वचन सब रीश्वर पाखे किंतु आम कर्म करवा कर्म को केवे काम को केवे छोट भावनी कर्म ही भगवान कर्म कर चलो किंतु लय रीश्वर पाखे जमी कहती कर्म कर चलो फल किए देवे भगवान देवे जमी कहती सेमती आम कर्म कर चलवा फल किए देवे ना भगवान देवे ता माने नुह जे आम काम करनी ठाकुर को डाकिया पाठ पढ़ानी परीक्षा पास कर जीवा हेनी आम ठाकुर को डाकिबा पढ़ा ठाकुर को कौन पे के ना प्रभु मुझे पढ़ी आउ तो पढ़ी पढ़ी होनी कि आपण आशीर्वाद हेले मुझा कौन उत्तीर्ण हो मैंने आम टोटाल बहीटा को बंद कर बसी पूरा टोटाल बही बंद रही ठाकुर हे प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे ठाकुर कौन आसी परीक्षा खातार लिखिदेवे आमको गोटे रोग होती आम मेडिकल जावाक पड़ो प्लस भगवान को भी डाक पड़ो ता माने नुह जे मु घरे रही भगवान को डाकबी मेडिकल लेकिन जीविनी माने डाक्तर माने जितेक बड़ बड़ हस्पिटाल की डाक्तरखाना अच्छी ठाकुर मंदिर कहीं रोच ठाकुर मंदिर कहीं रोच माने वैज्ञानिक माने साइंटिस्ट माने से माने जिते जो मैंने जेकोसी परीक्षण कर भी पूजा पाठ कर अच्छा मुझे जो वैज्ञानिक कहते भगवान आद्य भगवान साइंटिस्ट मैंने जो पूजा कर तो मंगल और पृथ्वी कुआड़े कुआड़े बुलिक कौन पड़े से भगवान को कहीं पूजा पाठ करके जाऊँ कारण सबुरी पड़े डाक्तर जो ऑपरेशन करके आसूची आम तो आम कार्य करदेलु तुम एथर भगवान को कौन टे डाक कहीं ना भगवान होती प्रथम आम भगवान को प्रेम करवा दरकार आज मु कहता आज मो पाखे सब किसी अच्छी दिए हस खुशी भल मंद कली किंतु भगवान को दिने डाकिनी काली असुविधा पड़ा नहीं बाबू भगवान को पाखे जाइए प्रभु मो दियो 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 हम के भी हेनी भगवान को सबुदिन तमें कौन माने बसवा उठा खाइबा पीवा सबुति मैं तुम कौन प्रथम अन्नर प्रथम गुंडा ये भगवान ना जीवा दरकार अन्नर प्रथम गुंडा देखी तुम जेजे सब जेजेबापा मैंने सब अन्न कहीं खाए से अन्न दौर अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्तांच स्वदेश भुवनत्रयम आर माने कौन है ना हे प्रभु हे माँ अन्नपूर्णा सदा सबुबले मो पाखे परिपूर्ण होती आप था शंकर प्राण वल्लभे ये जो शंकर माने माने शरीरटा कौन सब ना बुझीपार ये शरीर जो आत्मा पलि जाए कौन कौच ये सबरी नना मुझे आज जो भल मंद जो नना चली जाइए नना को शब जाऊँगी नना जाऊँ बोली कहीं कहे कि कौन कहे नना को शब जाऊँगी कहीं ना गोटे कथा मन रखी तुम गोटे क्वेश्चन मत से पचार बिल गचर महिमा बिल गचर कौन महिमा बिल गच हूँ कलिजुगे माने गोटे औषधि प्लस गोटे कौन मुक्तिर गच मुक्ति कौन ना जदि गोटे शब जाऊ बिल गछ तले पड़ेगला गोटे शब यात्रा जाऊँगी गोटे बेल गछ तले पड़ेगला से शब आ शब ही कि न थाए से शिव ही जाए से शब शिवों सांगे सामान हो जाए शिवंकर कौन माने शिवंक अर्थ कौन सब बेले शिवंकर बास कौटी मशाणी शिवंकर गण होचन किए भूत प्रेत ये जो चंडाल ये होचन सब शिवंक गण ये सब से कौन ना बिल गछ होची माने ये जुगर माने कहले माने कौन मुक्तिर गछ सेमती तू तो गोटे आ गोटे क्वेश्चन तुम कहते तुलसी गछर कौन महिमा तुलसी गछर महिमा कौन जितेबले 14 वर्ष वनवास सारे भगवान राम सीता लक्ष्मण जिते सब थे जो फेरिले कौटी की अयोध्या को सेतबले कौन है ना अयोध्या को जो फेरी अन्न परसुले क्या समस्त को परसुले हनुमान पाखे भी अन्न परसिले
ହନୁମାନ ଯେଉଁ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ସୀତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାର ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ବି ଖାଲି କରିଦେଲେ ହନୁମାନ ଖାଇ ଖାଇ। ହନୁମାନ ତ ଖାଇ ଚାଲିଲେ ସୀତା ମାତା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ଆଉ ହନୁମାନ ତ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତି କରିବି କେମିତି। ମା ତ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ପେଟକୁ କେବେ ଅପସା ରଖିବ କି? କେଉଁ ମା ଚାହିଁବ କି ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଉପାସ ରହୁ କି କ'ଣ ବୋଲି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା କେମିତି କ'ଣ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଶାନ୍ତି କରିବି କେମିତି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ 2ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ହନୁମାନ ସେଇ ତୁଳସୀକୁ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁରା ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଅଣାଇ ଭୋକ ନଥିଲା। ଯିଏ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଭଣ୍ଡାର ଯିଏ ଖାଲି କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ବି ସେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନେ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ବାଟ ହେଉଛି କ'ଣ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ଯଦି ତୁମେ ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନ କରିବ ମାନେ ତୁଳସୀକୁ ତ ଦେଖିଥିବ ଚଉଁରାରେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତି ଆସି ମାନେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିବି ଆମର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା କଥା। ସମସ୍ତେ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା କଥା। ସମସ୍ତେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛରେ ଜଳ ଦେବା କଥା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ନିଜ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ ଏବଂ ତମର ଶରୀର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବ ହେଲା। ତୁଳସୀ, ବେଲ, ଅଶ୍ୱସ୍ଥ, ଶମୀ, ବଟ ଇଏ ସବୁ ଅଁଳା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଔଷଧି ଗଛ। ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଡାଳରେ ଆମ ଯେଉଁ ନବପତ୍ରିକା ହୁଏ ଆମର ଯେଉଁ କଳସ ବସେ ଯେଉଁ ଦଳଯାତ୍ରା ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ଦିଆ ହୁଏ। ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ମାନେ କ'ଣ ପତ୍ର। ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ କ'ଣ ନା ଆମ୍ବ, ତାପରେ କ'ଣ ଅଡ଼ମ୍ବରୁ, ବର, ଓସ୍ତ, ଜାମୁ ଇଏ 5ଟି ଜିନିଷ ଦିଆ ହୋଇ ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ଦିଆହେଲା। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କଳସ ବସିଲା। ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିନି ଭାବିଥିଲି ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବି ଯେକୌଣସି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ବସାଉଛୁ ମାନେ କଳସ ପୂଜା ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନେ କଳସଟା କ'ଣ ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି ବିନାୟକ କିଏ କଳସ ହେଉଛି ମହାଗଣପତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ମାନେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଡକା ଯାଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମାନେ ମାତା ଗଣେଶଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁଥିରୁ ଶିବଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରର ମଳିରୁ କିଏ ଗଣେଶ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା। କାର୍ତ୍ତିକ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଳିରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଶିବ ନଥିଲେ, ଶିବ କୈଳାସରେ ନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଜାତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମହାଦେବ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ନଥିଲେ, ଶିବ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ବିଭୂତି ଲେପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ବିଭୂତିକୁ ସେ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରିଥିଲେ। ବିଭୂତି ଶୁଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଛଡ଼େଇଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭୂତିରୁ ଗଣେଶ କ'ଣ ହେଲେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ଗଣେଶ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱାରପାଳ କରି ବସେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଶିବଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କୈଳାସ ଆଗରେ ପାର୍ବତୀ ଦ୍ୱାରପାଳ ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ତାଙ୍କର ଘର ଜଗି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଘରୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା କହିଛନ୍ତି, ଘରୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଠୁ ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠୁ ଗଣେଶ ଏମିତି ହାତ ଟେକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାବୁ, କିଏ ତମେ ନଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ହେଇକି କ'ଣ ଆସିଛ, ପରିଚୟ କ'ଣ ତମର? ଶିବ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତମେ ଶିବ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ମୋତେ ବାବୁ ଇଏ ରୋକିବାକୁ, ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଛୁଆଟା ଶିବ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବ। ସେଠୁ ଗୋଟେ କଟୁରୀ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଶିବ ମାନେ ଗଣେଶର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କଲେ କାଟି ପକେଇଲେ। ସେଠୁ ପାର୍ବତୀ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା କଟି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ କ'ଣ
से मुंड को भी खाइलानी आरंभ कले खाद्य खाया आरंभ कले गणेश मुंडटा को काटिदेला गोटे सुगाल पाइला से खाइला से मांस खाइब से खाऊँ पार्वती दासी बसिले बोले देखिले कटुरी जो कटरे जो खंडारे हाणी कटुरी रक्त लगी पचारे शिव को ये बाबू कहार रक्त कौन पाई माने ये रक्त लगी ना गोटा से जो पूर्व द्वार रे कि गोटा कौन माने दक्षिण द्वार किए जन बसला मुझे नहीं कौन कली बाधा प्राप्त मुझे मुंडटा कौन कल स्वामी जहाँ को हाथ कर मारिदेल जी सी न बचब ताले तुमको कौन मु स्वामी हत्या दोष मत लगे मैंने पार्वती कह शिव को भी दरकार कले विनाश कौन गणेश न बचिले ताले कौन मुझे तो मोर तो स्वामी हत्या दोष लगे कौन मो तुरंत जाऊँ केमी कौन मो गणेश को तुम बचेगा दरकार ये सब गले से जो गज शोला गजर कौन मुंड को काटी आनी लगेले लगेला कौन ना से समस्त देवता मैंने गणेश को कौन करते बर देते सबू देवता बर देते से बर पाई कौन ना इंद्रदेव करते आगे तुमको पूजा करमिति कि शिव पार्वती बह भी आगे गणेश पूजा पाई बुझीपार तो शिव पार्वती शिव मुझे तुम कौन शिव पार्वती तो बाहर थे गणेश तो जन्म होते पुणी गणेश आसिले कौटू पुणी पूजा हेले कि कहवा को आउ दिन आम समय नवा आज कौन एतिकी अन्य काम अच्छी ये जो जी आम रहा अन्य कौन दिन गोटे आम समय निर्धारण कले अन्य विषय आउ कथा जय जगन्नाथ आम तो जानचु आम जेहेतु सनातनी जेहेतु आम हिंदू पर्वर लोक आम जिते पौराणिक कथा आलोचना कले भी आम कथा सर ना आपण मैंने तो अल्प बहुत किसी जानिले नना आपन बहुत किसी जनइले आपन बहुत किसी जानिले एथि संगे संगे आम नना पाखु पुणी थे गोटे समय नमु सी नना आहरी आपंकर जो प्रश्न अच्छी जो अद्भुत प्रश्न गाँ गहली जो समालोचना कथा जो पौराणिक प्रश्न अच्छी यार समाधान पर नना पुणी आम सहित जड़ित हे आम आपको निराश करूना जय जगन्नाथ मु गुप्तेश्वर मु रोची पुणी देखा गोटे नूतन ब्लॉग।